بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کا ہمارا درس ہے نکاح کے مسائل کے تعلق سے کہ کسی کے پیغام پر پیغام دینا. دوسرے الفاظ میں عربی میں اس کو خطبہ کہتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کے لیے کہا جاتا ہے لفظ باب خطبۃ الرجل علی خطبۃ اخیہ. تو کسی آدمی کا اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام دینا، جسے عربی میں خطبہ کہا جاتا ہے. آج کی زبان میں کہنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو آپ نے پرپوز کیا ہے. اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ انہیں کوئی اور پرپوز کر چکا ہے تو پھر دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا ہے کہ وہ انہیں پرپوز کرے، اپنا پروپوزل ان کے پاس بھیجے. تو یہ ہے آج کا مسئلہ اصل. اور اس مسئلے کی تفصیل کیا ہے شریعت کے اندر، وہ باتیں آپ کے سامنے آج کے اس درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اور اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہوگا جسے آج کے زمانے میں منگنی کا مسئلہ کہتے ہیں. یعنی جو ہے جو اس شادی کے تعلق سے بات ہوئی ہے تو ایک رسم کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے جسے منگنی کی رسم کہتے ہیں. تو منگنی کی رسم کرنا کیسا ہے، اسی سے جڑا ہوا یہ دوسرا سوال ہوگا، دوسرا مسئلہ ہوگا. اصل میں یہ چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی کوئی رسم یا اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا اس زمانے میں. آج کے دور میں یہ چیز ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی اس کا بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا اگر وقت رہتا ہے. پہلا مسئلہ آج کا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو پرپوز کیا ہے، اپنا پرپوزل بھیجا ہے، بات چیت چل رہی ہے، شادی کے تعلق سے بات چیت چل رہی ہے، تو دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بھی اپنا پرپوزل ان کو بھیجے. یہ پروپوز کرنے کا یا پروپوزل بھیجنے کا جو مسئلہ ہے یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. دونوں طرف سے کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کا پروپوزل کسی لڑکے کو بھیجا گیا، تب بھی یہ مسئلہ ہے کہ پھر کوئی اور لڑکی یا کسی اور لڑکی کے جو ولی ہے وہ اس لڑکی کا پروپوزل پھر نہ بھیجے اس لڑکے. اسی طریقے سے اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے لیے اپنا پروپوزل بھیجا ہے، انہیں پروپوز کیا ہے، اپنا جو ہے پیغام شادی کا بھیجا ہے، تو پھر دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے لیے اپنا پیغام بھیجے، اس لڑکی کو اپنا پروپوزل بھیجے.
ये है मसला। इसी को अरबी ज़बान में कहा जाता है फ़ितरतुर रजुल अला फ़ितरति अख़ी। अहादीस जो इस सिलसिले में जिक्र की गई है, उन अहादीस में सिर्फ जो है वन साइडेड ही बयान है। वन साइडेड बयान का मतलब क्या है कि हदीसों में यही कहा गया है, यही जिक्र किया गया है कि आदमी अपने भाई के पैगाम पर पैगाम न भेजे। यानी अगर किसी शख्स ने किसी लड़की के लिए पैगाम अपना भेजा है, उसे प्रपोज किया है, तो दूसरा शख्स उस लड़की को अपना प्रपोजल न भेजे, उससे जो है निकाह के ताल्लुक से बात न करे। चाहे लड़की से बात करने का मामला हो या लड़की के आम तरीके से लड़कियों का मसला लड़की के वली से ही बात करने का होता है, तो लड़की से के वली से बात करने का मामला। तो ये है अब मसला जो है। तो हदीसों में ये सिर्फ जो है बात यही आती है कि किसी आदमी ने पैगाम भेजा हो तो फिर दूसरा आदमी उस लड़की के लिए पैगाम न भेजे। लेकिन ये अरबी ज़बान का भी और इस्लामी शरीयत का भी, किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस, ये उसूल और ज़ाब्ता है। उसूल और ज़ाब्ता, रूल रेगुलेशन जिसे आप कहते हैं, ये अरबिक ग्रामर के लिहाज से ही ये रूल है कि अगर जो है सेगा अरबी ज़बान का, अरबिक लैंग्वेज का अगर मास्कुलिन जेंडर के लिए यूज किया गया है तो उसमें फेमिनाइन जेंडर भी शामिल होते हैं। इसीलिए ये मसला हमने कहा कि दोनों तरफ से है। चूंकि ये रिवाज जो है पाया जाता है कि बहुत सारी जगहों पर पैगाम लड़के को आता है निकाह के लिए, और बहुत सारे इलाकों में लड़के वाले लड़की को पैगाम भेजते हैं, और कहीं ऐसा भी है कि बाज़ इलाकों में ये दोनों चलता है। यानी कभी लड़के वालों ने खुद जो है आगे बढ़ करके लड़की के लिए पैगाम भेजा है, और कभी ऐसा होता है कि लड़की वाले खुद आगे बढ़ करके किसी लड़के के लिए पैगाम देते हैं। तो मालूम है कि लड़का बहुत अच्छा है, तो घरानों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची का निकाह कहीं अच्छी जगह हो जाए, तो लड़के के जो है मुनासबत से, उसकी जो है खूबियों की मुनासबत से बहुत सारे पैगामात आते हैं, बहुत सारे लड़कियों के वली खुद पैगाम भेजते हैं। तो इस्लाम में ये दोनों सूरतें जायज़ है। मैंने आपसे कहा कि इस्लाम में ये दोनों शक्लें जायज़ है। कौन सी दोनों शक्लें? यानी लड़की की तरफ से भी पैगाम जा सकता है और लड़के वालों की तरफ से लड़की को पैगाम जा सकता है। ये बात पहले दर्स में मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो इसी की रोशनी में आप जो है आज का मसला भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं हदीसें पढ़ के सुना देता हूँ, हदीसों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये सारे मसाइल हदीसों से ही लिए जाते हैं। ये पूरा पैगाम देने का मामला जो है ना, पूरा जो है मामला ये हदीसों से ही लिया गया है। तो इस सिलसिले की जो हदीसें हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आप उन हदीसों को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि मसाइल पूरे के पूरे इन्हीं अहादीस से लिए गए। एक हदीस है जो कि सही मुस्लिम की रिवायत है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल मुमिनु अखुल मुमिन वला यहिल्लु लिल मुमिनि अन यब्तअ अला बैइ अखी वला यख्तुबु अला खितबति अखी हत्ता यंजुरा। कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस का माना ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन मोमिन का भाई है, मोमिन मोमिन का भाई है। ये भी जो है क्या है, मोमिन जो है ये मास्कुलिन जेंडर ही है, लेकिन हमने आपसे कहा कि फेमिनाइन जेंडर को भी ये शामिल होता है अरबी के कायदे के लिहाज से। उसको तगलीब का अरबी में कायदा कहते हैं, तगलीब का रूल है ये। वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी ये क्लास जो है अरबी क्लास नहीं है, ये फिक्ही क्लास है, इस्लामी मसाइल के ताल्लुक से क्लास है। तो मैं उस लिहाज से पेश कर रहा हूँ कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। ऐसे ही औरतें भी, मोमिन औरत भी मोमिन औरत की बहन है जो है। इसी तरह से ये दीनी, इसको कहते हैं दीनी जो है भाई, दीनी बहन। एक औरत
दो एक मर्द के लिए बहन है। जितने भी मुसलमान हैं ये सब के सब आपस में बहन भाई हैं, और भाई भाई है, बहन बहन है, ये मामला है। लेकिन ये कौन सी उखुवत कहलाती है, ये कौन सी जो है बिरादरी कहलाती है? ये खालिस दीन और ईमान की बिरादरी है, ये दीन और ईमान की उखुवत है ये। तो दीन के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से एक दूसरे के भाई। फला यहिल्लु लिलमुमिनि अन यब्तअ अला बयइ अखी, तो मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपने भाई के डीलिंग पर, उसका जो खरीदने बेचने का काम चल रहा है, किसी चीज को खरीदने का या किसी चीज को बेचने का, तो वो जाकर के उसमें टांग अड़ाए और खुद अपनी तरफ से खरीदने या बेचने की मांग कर दे, डिमांड कर दे, या उसे पेश कर दे, अपनी तरफ से कोई चीज प्रपोज कर दे उसमें, तो ये उसके लिए जायज नहीं। ये खरीदने और बेचने का मामला। तो निकाह का मामला भी अरबी ज़बान में जो ये है मामला, वो भी एक तरह का क्या है, अक़्द होता है, डील। इसी तरीके से यानी एग्रीमेंट होता है, कह लीजिए अक़्द जो है। इसी तरीके से ये भी खरीदने और बेचने का मामला भी अरबी में इसे भी अक़्द कहा जाता है। तो ये सब अक़्द है, एक दूसरे के साथ जो डील है वो डील होती है। तो खरीदने बेचने में भी शरीयत का यही मसला है कि अगर कोई सामान कोई बेच रहा है और कोई शख्स उसके लिए खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, तो दूसरे शख्स के लिए ये जायज नहीं है कि वो जाकर के उसी चीज के लिए फिर बातचीत करने लगे। रेट जो है कि नहीं जो है मैं आपको इतने में खरीद रहा हूँ, आप मुझे बेच दो, उसके लिए ये जायज नहीं। ये उन चीजों के लिए ये मामला होता है, याद रखिएगा, जो सिंगल पीस होती है। यानी एक आदमी के पास कार है, वो अपनी कार बेचना चाहता है। एक आदमी के पास मोबाइल है, वो अपना मोबाइल बेचना चाहता है। एक आदमी के पास जो है जमीन है, कोई प्लॉट है, वो अपना प्लॉट बेचना चाहता है। तो शरीयत का मसला ये है कि अगर इसके खरीदने बेचने का जो मामला है, ये जो बेच रहा है, अगर कोई शख्स उससे खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, बातचीत चल रही है खरीदने की, तो कोई और शख्स फिर उसमें मोल भाव नहीं करेगा। उसमें जो है आगे बढ़ करके मैं इतने में खरीद रहा हूँ, आप मुझे बेचिए, कोई बात नहीं करेगा। इस्लाम ने इसको मना करार दिया, इसको हराम करार दिया। तो ये ममनू चीज है इस्लाम के लिहाज से। ऐसे ही जो है खरीदने की बात मैंने आपसे कही, बेचने की भी। ये क्या है, सिंगल पीस की बात है, याद रखिएगा। अब आप जो है मार्केट में, सुपर मार्केट में है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी क्वांटिटी होती है। एक ही मतलब में 10 आदमी जाए, वही सामान 10 आदमी खरीद के लाए, वो कोई मसला नहीं। और 10 आदमी उसी सामान को खरीदने की बातचीत करे, क्योंकि 10 आदमी क्या 20 आदमी भी, और जो है वो सैकड़ों के लिहाज से पीस उसकी मौजूद है, वो हर कोई खरीद सकता है। ये सिंगल पीस की बात है। कभी लोग इस तरह के मसाइल को नहीं समझते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जो सिंगल पीस है, कोई शख्स बेच रहा है और उसके साथ बातचीत चल रही है किसी की खरीदने के ताल्लुक से, तो दूसरा आदमी उसकी बातचीत पर जा करके दखल नहीं देगा, बात नहीं करेगा। इसी तरीके से बेचने का भी मामला होता है। एक आदमी अपना कोई सामान किसी से बेच रहा है, बातचीत हो रही है बेचने की, तो दूसरा कोई सेलर, बेचने वाला, वो आकर के भाई मेरे पास इससे भी बेहतर चीज है, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो बात नहीं कर सकते। इन दो आदमियों की बात चल रही है, इस बात को फाइनल होने देना चाहिए। ये पहले क्लियर, या तो आदमी जो है उसको ले ले या छोड़ दे, जो भी है, जब तक इसका मामला फाइनल नहीं हो जाता, दूसरा आदमी उसमें आकर के उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। यही मसला ये शादी के पैगाम के ताल्लुक से भी है, उसको भी प्रपोज करने के ताल्लुक से, किसी को प्रपोज करने के ताल्लुक से भी है। फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी हदीस में है कि वला यख्तुबु अला खितबति अखीहि हत्ता यज़रा,
اور کوئی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے اس کو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کسی بھائی نے کسی لڑکی کے لیے اپنا پرپوزل بھیجا ہے، بات چیت چل رہی ہے، پیغام بھیجا ہے، ہم اردو میں پیغام کہتے ہیں، تو اپنا پیغام بھیجا ہے، اپنا پرپوزل بھیجا ہے، ان کی بات چل رہی ہے اس لڑکی کے ساتھ، یا لڑکی کی طرف سے لڑکی کے ولی نے کسی لڑکے کے لیے پیغام بھیجا ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو دوسرا کوئی شخص وہاں پیغام نہیں بھیجے گا، اس کے لیے یہ بھیجنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے۔ ایک دوسری حدیث سناتا ہوں، وہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ حدیث مروی ہے، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك، یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ شخص نکاح کر لے۔ جب نکاح کر لیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اب تو پیغام بھیجنے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو کسی کی بیوی بن چکی ہے، اور یترک، یا یہ کہ وہ آدمی چھوڑ دے۔ بات چیت چل رہی تھی لیکن وہ بات فائنل نہیں ہو سکی، اور جو ہے دونوں جو ہے بات چیت جو تھی وہ ختم کر دی گئی، اب وہاں پر ان کی دلچسپی نہیں رہی، اب وہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، جو ہے اپنا پیغام کہیں اور بھیج رہے ہیں، تو وہ معاملہ الگ ہو گیا۔ اب چونکہ ان کا معاملہ یہاں سے ختم ہو گیا تو دوسرے لوگ اب پیغام بھیج سکتے ہیں، وہاں پر بات چیت کر سکتے ہیں، اپنا پروپوزل جو ہے بھیج سکتے ہیں۔ اب تیسری حدیث بھی سناتا ہوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری ہی کی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے۔ کسی شخص نے کسی لڑکی کے لیے اپنا پروپوزل بھیجا ہے، اپنا پیغام بھیجا ہے، تو دوسرا شخص پھر وہاں پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ پیغام بھیجنے والا شخص، پروپوزل بھیجنے والا شخص چھوڑ دے، وہاں سے وہ جو ہے اس کے بات نہیں بنی، اور وہاں سے جواب جو ہے نفی میں آ گیا، انکار ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے، یا لڑکی کا پیغام بھیجا گیا تو لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہو گیا، یا یہ کہ پیغام بھیجنے والے نے خود ہی جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو انہوں نے خود ہی وڈرا کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کے لیے آگے بڑھیے، آپ کے لیے مناسب ہے۔ تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپسی جو ہے بات چیت میں اگر دوسرا آدمی پھر آگے بڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تین حدیثیں ہم نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے اس مسئلے میں۔ یہ تین حدیثیں ہیں جو اس مسئلے کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ ایک چوتھی حدیث بھی سناؤں گا تاکہ اس حدیث کی روشنی میں بھی بات سمجھنے میں آسان۔ ایک خاتون تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فاطمہ بنت قیس کو کہا جاتا ہے۔ یہ خاتون، ان کو پیغام آئے تو تین لوگوں نے پیغام بھیجا تھا ان کو، ایک جو ہے ابو جہل کہتے ہیں ان کو، اور دوسرے معاویہ، اور تیسرے جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تین صحابہ کے پیغام ان کے پاس آئے، نکاح کے لیے انہوں نے اپنا پروپوزل ان کے پاس بھیجا تھا۔ آج کی زبان میں کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں۔ اب جب ان کے پاس یہ پروپوزل آیا، تین کا جو ہے پروپوزل آیا، تو انہوں نے کیا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔
اور آ کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ 3 لوگوں کا پروپوزل میرے پاس آیا ہے، ان میں سے میں کس کے ساتھ نکاح کروں، میں کس کو جو ہے جواب ہاں میں دے دوں، کون یس جو ہے کس کو یس کر دیا جائے، کس کو نو کر دیا جائے، آپ مجھے بتا دیجئے۔ یہ جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا۔ تو آپ کا ایڈوائز کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ جہاں تک معاویہ کی بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو کہا کہ یہ تو بڑے جو ہے غریب آدمی ہے، روایت میں ہے فَسَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، یہ بڑے غریب مسکین ہیں، ان کے پاس تو مال نہیں ہے۔ اور کہا کہ جہاں تک ابو جہم کی بات ہے، ابو جہم یہ دوسرے 3 لوگوں کا جو پروپوزل آیا تھا، یہ 3 لوگوں میں سے دوسرے جو ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، کا ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی لاٹھی ہمیشہ ان کے کندھے پر رہتی ہے، یہ اپنی لاٹھی کیا ہے، یہ اسٹک جو ہے یہ اپنے کندھے سے اتارتے ہی نہیں ہے۔ ایک محاورے کے طور پر یہ بات جو ہے کہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب کیا ہے جو ہے، اس کی شرح لکھنے والوں نے 2 باتیں ذکر کی ہیں، کیونکہ جب حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے لیے جس میں اشکال ہو، کوئی ڈاؤٹ آ سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو میں اس کو کلیئر کرتے ہوئے بھی جانا ضروری ہے میرے لیے۔ تو اس کے 2 میننگ کی ہے جو محدثین نے، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے 2 میننگ کی۔ ایک تو اس کا کہا کہ یہ کنایا ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ سفر کرتا ہے، بہت زیادہ سفر کرتا ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ سفر کے لیے جاتے تھے نا، تو ٹینٹ بھی ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے، تو ٹینٹ لگانے کے لیے وہی لکڑیاں بڑی بڑی جو لاٹھی جو ہے، اسی کو یہاں کہا ہے کہ اپنی لاٹھی کو اپنے کندھے سے اتارتے ہی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ جو ہے ان کے شولڈر کے ساتھ جو ہے ان کی لاٹھی رہتی ہے، سفر میں کہیں نہ کہیں جاتے رہتے، ہمیشہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ٹریولنگ ان کی جو ہے رہتی۔ تو یہ ایک معنی کیا ہے۔ ایک دوسرا معنی بعض لوگوں نے اس کا یہ کیا ہے کہ ضراب للنساء، ایک روایت میں بھی، حدیث کی ایک روایت میں بھی یہ لفظ ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی لاٹھی ہمیشہ کندھے پر ہوتی ہے، یعنی اپنی لاٹھی کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، یہ عورتوں کو مارتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 کو ریجیکٹ کر دیا کہ ایک تو ان کی غربت کی وجہ سے اور پیسے ان کے پاس نہیں ہے، اور دوسرے کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں یا بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں عورت کے لیے پریشانی ہے۔ جو جس عورت کا شوہر ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے انتظار میں ہمیشہ رہے، تو پھر اس کی شادی شدہ زندگی کا فائدہ کیا، میرج لائف کا فائدہ کیا، جب اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نصیب۔ طریقہ تو یہ تھا اس زمانے میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے تھے تو آپ کی بیویوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ سفر میں بھی ہو۔ تو یہ جو ہے زیادہ جو ہے بیوی کو چھوڑ کر کے سفر کرنا بہت زیادہ، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ کہنے کی بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے، تو اس کو اسی معاملے پر ریجیکٹ کر دیا، یا یہ کہ وہ مارتے ہیں اس لیے ریجیکٹ کر دیا۔ اور ایک چیز اور ہے جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بات کہی کہ یہ تو بڑے غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے جب پروپوزل آیا ہے تو لڑکی کا جو باپ ہے، جو ولی ہے، وہ یہ بھی دیکھ سکتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی جو ہے زندگی گزارنے کے لیے یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو کم سے کم جو ہے بیوی کو شادی کر کے لے کے جائے گا تو کیا کھلائے گا پلائے گا، کیسے جو ہے کھلائے گا پلائے گا، کیسے رکھے گا۔ تو باپ جو ہے اگر اس کو جو ہے
چاہتا ہے, انشور کرنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں جانکاری چاہتا ہے, اس لیے لڑکے کی آمدنی وغیرہ کے تعلق سے کچھ کنفرم کرنا چاہتا ہے, تو ایسا کوئی غیر اسلامی مسئلہ نہیں ہے. جیسا آپ تقریروں وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں نا, بہت سی چیزوں کو میں نے پہلے بھی آپ کو نکاح کے مسائل میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی لوگ جو تقریریں کرتے ہیں نا, وہ تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں, اور حدیثیں جو ہے ایکچوئل جو ہمارا دین ہے وہ کچھ اور ہے. جو ہماری جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے نا, وہ کچھ اور ہے. تو یہ چیز بھی اس حدیث سے تو سمجھ میں آتی ہے. پھر آپ نے کہا ان سے, فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے, ولیکن ان کے ہی اسامہ, کہ تم اسامہ سے نکاح کر, اسامہ سے نکاح کر. تو یہاں آپ نے اوکے کیا اس کو. تو اب بھی یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے. ان حدیثوں کی روشنی میں مسئلہ کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نے کسی کے لیے پروپوزل بھیجا ہے تو پھر دوسرا وہاں اپنا پروپوزل نہ بھیجے. یہ آپ نے جو منع کیا ہے, کیوں منع کیا, کیوں منع کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کب یہ چیز اپلائی ہوتی ہے اور کب اپلائی نہیں, یہ اس مسئلے کو سمجھ. میں کچھ سوالات بھی کروں گا آپ لوگوں سے تاکہ جو ہے چیز اور بھی کلیئر ہو, واضح ہو. میں پہلے سوال ہی کرتا ہوں کہ کیوں منع کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام میں یہ چیز کیوں منع ہے؟ جی میں جواب چاہوں گا, کوئی حرج نہیں, آپ جواب دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. سبھی لوگ شرما رہے ہیں کیا؟ ایک دوسرے پر فوقیت نہ ہو جائے, جو ایک دوسرے پر فوقیت نہ ہو, مطلب کہ کسی کا آیا ہے تو ان کو آلریڈی پسند تھا, تو دوسرا آ گیا تو اس سے بہتر تھا, تو وہ پہلے والے کو چھوڑ کر دوسرے والے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے نا, یہ تو منع کیوں کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے نا بھائی. جو ہے ہمارے پاس بہت سارے پروپوزل ہیں, تو جو بعد میں آیا جو اچھا ہے اسے لے لیں گے ہم, تو اچھی بات ہے, یہ تو اور اچھا ہے. جو اسلام نے اس کو منع کیوں کیا؟ جب یہ چیز اچھی ہے تو منع کیوں کیا؟ جو پہلے پروپوزل دیا ہے وہ کچھ ڈیسائیڈ ہونے تک مطلب اس کا حق بنتا ہے. پہلے جو پروپوزل اس کا حق بنتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو پیغام بھیجا گیا ہے نا, اس کو جو ہے بیچ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی زیادہ پروپوزل آئے تو ہم کو چوز کرنے میں آسانی رہے گی, کون زیادہ بہتر ہے تو ہم اچھے سے اچھا چوز کریں گے. منع کیوں کیا گیا ہے چیز؟ یہ تو ایک اچھی چیز ہوگی کہ ہمارے پاس زیادہ لوگوں کا پروپوزل ہے, زیادہ لوگوں نے پروپوز کیا ہے, تو اس میں سے کسی ایک کو چوز کرنا اس کے لیے آسانی رہے گی, اور اچھے سے اچھا تو ہر کوئی چاہتا ہے, اور اسلام بھی اس سے منع نہیں کرتا. بھائیوں کے بیچ میں عداوت نہ پڑے. جی ہے, اس جواب کیا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے, اگر آپ اس پر غور کریں تو ابھی ہم نے جو حدیثیں پڑھائی تھی بتائی تھی نا, اس میں سے ایک حدیث میں کیا تھا کہ المؤمن اخو المؤمن, کہ مومن مومن کا بھائی ہے. کیوں منع کیا ہے ہم کو اس سے وہ بات سمجھ میں آئی, تو اسے آپ نوٹ کیجئے گا کہ کیوں منع کیا. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اسلام ہمارا جو یہ دین ہے, یہ شانتی کو, امن کو, پیس کو کتنا جو ہے اس کو اہمیت دیتا ہے, امپورٹنس دیتا ہے. مسئلہ کیا پیدا ہوگا یہاں پر کہ ایک شخص نے پروپوز کیا ہے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, زید ہے, انجینئر ہے, اس نے پروپوز کیا کسی لڑکی کو, اپنا پروپوزل بھیجا ہے, ایک اچھی فیملی کا ہے, زید نام اس کا, بات چیت چل رہی تھی, اور یہ بھی تھا کہ وہ لوگ
कबूल भी कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते, कोई मसला नहीं था। लेकिन बकर एक दूसरा आदमी, उसने अपना प्रपोजल भेज दिया, तो माशाल्लाह एमबीबीएस डॉक्टर, बड़ा मशहूर डॉक्टर है। तो आजकल क्या है, लोग ये समझते हैं कि भाई डॉक्टर है तो जरा उसका लेवल जो है थोड़ा और हाई हो, तो अब ये सोचते हैं भाई ये तो उससे भी अच्छा प्रपोजल है हमारे। तो क्या किया, बातचीत यहाँ पर भी चल रही थी, जैद की बात वहां पे बन जाती थी। अगर ये बकर जो कि एमबीबीएस था, अगर इसने अपना प्रपोजल न भेजा होता तो बात इनकी चल रही थी और यकीन था कि ये बात पूरी हो जाएगी। वो लोग भी राजी थे, हर तरह से हर चीज पसंद थी, लेकिन बीच में इसके कूद जाने की वजह से, इसका अपना प्रपोजल भेज देने की वजह से ही उन लोगों ने इसको मना कर दिया और उसकी तरफ बातचीत होने लगी। तो अब क्या होगा, ये जैद और बकर इनके दरमियान मसला। तो जैद आके बकर से बोलेगा, क्या बात, ये आपने क्या किया? जब हमारी बातचीत चल रही थी तो आपको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? आपकी वजह से ऐसा हुआ। ये आपस में लड़ेंगे। इस्लाम ये नहीं चाहता। यही खरीदने और बेचने का जो मामला है ना, उसमें भी यही चीजें क्यों मना किया इस्लाम ने, कि जब एक आदमी के साथ बातचीत चल रही है तो दूसरा आदमी बीच में ना आए। क्योंकि अगर पहले वाले को छोड़ करके दूसरे के साथ डील पक्की हो गई तो ये दोनों के दरमियान फिर कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये मसला होता है कि इसकी वजह से ऐसा। अगर जैद थोड़ा पावरफुल है तो आकर के बकर को बुरा भला भी कहेगा, लड़ेंगे भी आपस में। लेकिन अगर कमजोर है और बकर उसके मुकाबले में वो ज्यादा पावरफुल है, वो जो है थोड़ा दबंग है, तो क्या करेगा ये जैद? खामोशी तो इख्तियार करेगा, लेकिन दिलों में दुश्मनी आ जाए, दिल में मैल आ जाएगा। जैद का दिल बकर की तरफ से खट्टा हो जाएगा। और दिल का मामला याद रखिएगा, अरबी में कहते हैं, अरबी में एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ कि इन्नल क़ुलूब इज़ा तनाफ़रत मिस्लु ज़ुजाजति कसरुहा ला युजबर। कि दिल का मामला ये है कि जब दिल की मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो ये बिल्कुल शीशे की तरह से, शीशा कि शीशे में अगर कहीं भी थोड़ा भी बाल आ जाए, टूट जाए, आप उससे जोड़ना चाहे तो जोड़ नहीं सकते। कुछ ना कुछ आप जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने का निशान वहां रह जाए, वो खत्म नहीं हो पाएगा। लाख कोशिश कर लोगे, उस निशान को खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए इस्लाम ये चाहता है कि दिलों में मैल न आए। ये इस्लामी उखुवत है, इस्लामी बिरादरी है। एक दूसरे के भाई है तो एक दूसरे के भाई बन करके रहे। ऐसी तमाम चीजें जो इस भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकती है और दिलों में दुश्मनी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से एक पीसफुल माहौल जो है खराब हो सकता है, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, मना करता है। इससे आपको अंदाजा भी होगा कि इस्लाम की जो खूबियां हैं, उस खूबी का भी अंदाजा, इस्लाम ने इसको भी मना कर दिया। और इससे ये भी लगेगा आपको कि इस्लाम हमारा जो दीन है, यानी मैं ये क्यों बातें पेश करता हूँ कि आपको एक प्राउड जो है फील बचे कि हम एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं जिस दीन में हमें हर चीज के ताल्लुक से हमें हमारे लिए गाइडलाइन मौजूद है और हम उसको फॉलो करें तो हमारा पूरा समाज, हमारी सोसाइटी पीसफुल जो है रहे। ये था असल सबब, ये था। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, तो क्यों मना किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक पहलू तो ये था सोचने का इन सब हदीसों में,
इसीलिए याद रखिएगा कि ये हराम है, ये जायज नहीं है, ये हराम। अब कभी आदमी को ये, मैंने 4 हदीसें आपके सामने पेश की, हो सकता है कि आप में से किसी के जहन में ये डाउट आया हो, अगर नहीं भी आया है तो मैं खुद पेश कर देता हूँ कि आप जो हमने चौथी हदीस पेश की है, इसमें फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आकर के कहती है कि मुझे मुआविया ने, अबू जहम ने, उसामा ने रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन्होंने मुझे प्रपोज किया है, प्रपोजल भेजा है। तो आपके जहन में हो सकता है कि सवाल ये आ रहा हो कि ये 3 आदमी कैसे भेजते, जब एक के बाद दूसरे के लिए भेजना जायज नहीं था, तो इन सहाबा ने कैसे ये हरकत कर दी? ये एक डाउट हो सकता है, इसलिए हमने वो हदीस भी आपके सामने पेश की। और इसीलिए याद रखिएगा कि इस्लाम में मसाइल जो समझे जाते हैं ना, वो किसी एक आयत एक हदीस को सामने रख करके नहीं समझा जाता। और ये हमारे जो खुतबा हैं, जो मुकर्रिरीन हैं, जो तकरीर करने वाले होते हैं ना, जो बयान दे के चले जाते हैं, सही से मसाइल को समझाते नहीं हैं, तो उनसे ये सब परेशानियां की, हदीस पेश की, माना उसका बयान कर दिया उर्दू में, इंग्लिश में, चाहे जिसमें भी, और पूरे तरीके से उसको क्लियर नहीं, तो लोगों को परेशानी होती है। तो ये दूसरी हदीस भी हमने इसीलिए पेश कर दी थी आपके सामने कि अब इन दोनों हदीसों को हम सामने रखेंगे। एक तरफ तो आपने मना किया है, और दूसरी तरफ इन 3 आदमियों के ताल्लुक से जब आपके सामने फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया, आपसे जो है एडवाइस के लिए जो है आई वो, तो आपने ये नहीं कहा उस सहाबा को बुला करके कि भाई आप लोगों ने कैसे, पहले किसने दिया था पैगाम और बाद के 2 लोग कौन है, आपने क्यों दिया ये पैगाम? ये कुछ नहीं किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ क्या बात समझ में आती है कि ये जो मुमानात है, ये जो मना है कि आप किसी के प्रपोजल पर अपना प्रपोजल नहीं भेज सकते, इसकी शक्ल ये है कि मालूम है, जिस शख्स को मालूम है कि फला शख्स ने यहाँ प्रपोजल भेजा है और वहां बातचीत चल रही है, मालूम है, तो नहीं भेज सकते। तो ये मसला आता है। अब किसी को पता नहीं है, जाहिर सी बात है कि जो है कोई किसी के पास आसमान से वही तो नहीं आती, गैब का इल्म तो नहीं है। अब उसको पता नहीं था कि किसी ने यहाँ पैगाम भेजा, अपना प्रपोजल भेजा है इस लड़की के लिए, और उसने अपना प्रपोजल भेजा ये समझते हुए कि मैं भेज रहा हूं, उसको ये पता नहीं है कि किसी और ने भेजा है। तो अब इसमें तो उसकी तरफ से कोई गलती मानेंगे आप? कोई भी शख्स समझ, जिसके पास भी जो है कॉमन सेंस है, थोड़ा भी सेंस है, वो यही कहेगा कि नहीं, इसमें कैसे, जब आदमी को पता नहीं था तो कैसे उसकी गलती मानी जाएगी और कैसे उसका गुनाह माना जाएगा? ये चीजें हैं समझने की। तो अगर किसी को पता नहीं है और उसका प्रपोजल किसी को गया है, ये समझते हुए उसने प्रपोजल अपना भेजा कि मैं ही उसको प्रपोजल अपना भेज रहा हूं, जबकि कोई और भेज चुका है उससे, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। उसको पता नहीं था, उसने भेज दिया। तो ऐसा कोई मसला नहीं है शरीयत का कि ऐसे मौके पर भी फिर वही चीज आए कि नहीं भाई आपने क्यों किया ऐसा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि एक ही लड़की के पास कई लड़कों का पैगाम आ जाए, कई लड़कों की तरफ से प्रपोजल आ जाए, या एक लड़के के पास कई लड़कियों के तरफ से प्रपोजल आ जाए। ऐसा हो सकता है। ये कब? जबकि उनका आपस में कोई रब्त नहीं था,
कांटेक्ट नहीं था, वो जानते नहीं थे एक दूसरे को, इसीलिए उनको पता नहीं था इसके बारे में। बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ ये चीज क्यों जायज हो गई? क्योंकि यहाँ वो मसला नहीं आता, उनका आपस में कुछ उनको पता ही नहीं, और ये भी पता नहीं कि किसने पहले दिया किसने बाद। जो दूसरे लोगों को क्या पता है? जब एक को रिजेक्ट हो गया और दूसरे के साथ मामला जो है आगे बढ़ा, तो चूंकि इनका आपस में कोई रब्त नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, जैसे जैद बकर हमने मिसाल पेश की, इनका आपस में कोई, जैद ने प्रपोजल भेजना है, बकर को कुछ पता नहीं, बकर का इनसे कोई राब्ता भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है इनको। तो अगर बकर ने भेजा और बकर से बातचीत भी हो गई, तो जैद को कुछ भी पता नहीं रहेगा इसके बारे में कि बकर ने कब भेजा था, क्या हुआ था, मुझसे मैं पहले भेजा था या बाद में वो भेजा था, क्या हुआ था, उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग इनकार कर देंगे तो खत्म मसला, उसका जो है वो अपना चुपचाप रह जाएगा कि भाई मुझे इनकार हो गया। बाद में अब जब इनकार हुआ है तो किसी न किसी तो निकाह होना है ना, कोई ना कोई प्रपोजल भेजेगा तो कबूल करना है ना, तो उसकी इंक्वायरी के लिए वो नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। अब मसला उसका यहाँ से खत्म। तो असल जो रीजन है मना करने का, ये चीजें समझी जाती है, तो रीजन यही है कि इससे आपस में दुश्मनी पैदा, ताल्लुकात खराब हो। तो इसलिए अगर ऐसी शक्ल है कि कई लोगों का प्रपोजल आया लेकिन उनको आपस में एक दूसरे के बारे में पता नहीं है कि किसने भेजा है, क्या किया, वो सब यही समझते हैं कि हमने ही सिर्फ भेजा। तो ऐसी सूरत में लड़की के जो वली हैं या लड़की, उनमें से किसी भी प्रपोजल को ओके कर सकती है और सबको भी रिजेक्ट कर सकती है। ऐसे ही लड़के का भी मामला हो। वहां ये हदीस फिर अप्लाई नहीं, यही चीज समझना होगी। उस सूरत में ये मसला नहीं पैदा। जबकि बाद लोगों ने हदीस की शरह करते हुए बात की है कि ये जो पैगाम देने की बात है, ये असल में उस शक्ल में है जबकि सामने वाले की तरफ से, यानी जैद ने अगर पैगाम अपना भेजा है, अपना प्रपोजल भेजा है, तो जिस लड़की के लिए भेजा है, लड़की या लड़की के जो वली है उसकी तरफ से ओके हो रहा था, ओके हो गया समझ लीजिए। उसके बाद अगर भेजा है तो उसके बाद अगर कोई भेजना चाहे तो ये मना, जिसको आज के जमाने में कहना हो, तो अगर दोनों की मंगनी हो चुकी है तो अब कोई वहां पे पैगाम नहीं भेजेगा। लेकिन अगर सिर्फ बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी, इससे प्रपोजल ही भेजा है, सिर्फ उधर से अभी कुछ भी नहीं है, ओके वगैरह नहीं किया गया, तो जाहिर सी वजह से इसने प्रपोजल भेजा, कोई और भी भेज सकता है। तो बकर जानता है लेकिन फिर भी वो भेज सकता है। ये भी एक जो है कौल है, एक ओपिनियन है लोगों का, बाज लोगों का, लेकिन खैर ये उतना सही नहीं। मैंने आपसे कहा कि जब इनका आपस में ताल्लुक होगा जैद और बकर का, और ये जानते हैं एक दूसरे को, और बकर ये जानते हुए कि जैद ने प्रपोजल भेजा है, उसके प्रपोजल को काटने के लिए अपना प्रपोजल भेजे, ये मुमकिन है। अगरचे कि अभी ओके नहीं हुआ है, तब भी नहीं भेजना है, जायज नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है कि ये चीज दिलों में दूरियां पैदा करेगी, इसकी वजह से आपस में दुश्मनी बढ़ेगी मुसलमानों के। क्या ऐसा नहीं हो सकता जिनके पास एक से ज्यादा प्रपोजल आए हैं वो कह दें कि ऑलरेडी बात कहीं पे चल रही है, इसीलिए जी हाँ, मसला तो ये है कि वो उनकी तरफ से हो जाए तब तो कोई मसला ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना, ये मसला शायद दूसरा है। ऐसा वो भी सही है जो आप कह रहे हैं, वो बात जो है, चलिए वो बात भी क्लियर कर देता हूँ। ये मसला भी मुझे पेश करना था जो आपका सवाल है। तो वो बात ये है कि अब ये सूरत जब होती है ना कि किसी को पता तो है नहीं कि इनके यहाँ पैगाम किसने भेजा है, प्रपोजल किसने भेजा है, तो लड़की वालों को ही पता है सिर्फ कि मेरे जो है लड़की के लिए पैगाम आया, और लड़की को ही पता होता है या लड़की के घर वालों को पता है। अब मसला ये है कि अगर किसी और ने भी अपना प्रपोजल भेज दिया तो वो लड़की के वालिद गए, लड़की की बात हमारी कहीं चल रही है,
वहाँ बात जो है अगर फाइनल नहीं होती है तो हम आपको बता देंगे, उस वक्त आप अपना प्रपोजल भेज सकते हैं। ये तो लड़की वालों की तरफ से ना बात है, ये तो सबसे अच्छी बात है कि वो ये बात कहते हैं, लेकिन आम तरीके से ये बात वो नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? कि चूंकि अभी बातचीत चल रही है ना, तो वो ख्वाहिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा रिश्ता आए, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता तय हो, इसीलिए आम तरीके से वो ये कहते नहीं। हाँ, अगर वो जो रिश्ता पहले का है वो बहुत अच्छा है और जो दूसरा आदमी अभी तो प्रपोजल भेजा है, लड़के के वालिद को पता है कि ये आदमी क्या है, वो आदमी क्या है, तो उस टाइम पर तो वैसे भी वो कभी भी ये नहीं चाहेगा उसका जो है वो पैगाम के ताल्लुक से साफ साफ पहले ही मना कर दिया, नहीं भाई उसकी बात तो ऑलरेडी एक जगह चल रही है और उम्मीद है कि शायद वहां पे बात हो जाए। अगर नहीं होता है, कुछ मामला होता है तो मैं आपको बाद में खबर कर दूंगा, फिलहाल उसकी बात कहीं चल रही है। ये सबसे बेहतर तरीका है उस लड़की वालों की तरफ से। लेकिन ये जो पैगाम भेजा ना दूसरे शख्स ने, इसका पैगाम भेजना सही था या नहीं था, असल मसला ये चल रहा है। तो अगर मालूम है उसको कि कोई और ऑलरेडी अपना प्रपोजल वहां भेज चुका है तो उसको नहीं भेजना, नहीं मालूम है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो ये समझ के भेज रहा है कि मैं ही पहला शख्स हूं जो वहां पर अपना प्रपोजल भेज रहा है, तब तो कोई मसला ही नहीं आता और ये वहां पे अप्लाई नहीं होता है। जो आज का मसला हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो हदीसें हमने आपके सामने पेश की, ठीक है। तो ये बात थी। असल चीज, असल जो है हमने उसका रीजन क्या है, इसको अरबी में इल्लत कहते हैं, इसकी ये इल्लत जो है ना, रीजन जानना ये बहुत जरूरी होता है इस्लाम में। मसाइल को समझने के लिए, किसी भी मसले को आपको समझना है अच्छी तरह से, तो ये जो मना किया गया है या ये जो कहा गया है, ये क्यों कहा गया है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। खास तरीके से जो मुआमलात कहलाते हैं, चाहे लेन देन यानी खरीदने बेचने का हो, हदिया वगैरह, तोहफे तहाइफ जो है, गिफ्ट्स वगैरह करने के हो, वक्फ वगैरह करने की मुख्तलिफ चीजें जो होती है, निकाह के और भी जितने भी मसाइल है ना, तो जितने इस तरह के मसाइल होते हैं, इसमें सबसे पहले हमको रीजन तलाश करना होता है कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा कहा गया। तो मसले को समझने में हमको बहुत आसानी हो जाती है उसके बाद। और उसी के लिहाज से अगर सेम कहीं दूसरी जो है जगह पर, दूसरे मसले में सेम यही सिचुएशन हो, तो वहां पर भी फिर इसी को जो है ले जाकर के पेश किया जाता है, उसी को अरबी में क़ियास कहा जाता है। मैं खैर वो अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसके लिए रीजन का मालूम होना बहुत जरूरी होता है, सबब का मालूम होना बहुत जरूरी होता है। तो वो अब बात आपके सामने मैं समझता हूँ क्लियर हो चुकी है कि क्यों मना किया गया है। अब उसके बाद एक इसी के ताल्लुक से कि ये मना करना हराम है, ये जो मना किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो क्या ये हराम है इसलिए मना किया है या बेहतर नहीं? सिर्फ आपने एक जो है गाइडलाइन दी है लोगों को अदब सिखाने के लिए, लेकिन हराम नहीं है, कोई कर लेता है तो कोई हरज नहीं। तो इस सिलसिले में ये एक ओपिनियन है, इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत मशहूर इमाम गुजरे हुए हैं, ये भी हदीस की शरह जो है शरह लिखने वालों में इनका भी एक नाम है, इमाम खत्ताबी उनको कहा जाता है। तो उनका अपना ओपिनियन ये है कि जो आपने मना किया है, तो ये मना करना आपका हराम के दर्जे में नहीं आता। यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो गुनाहगार होगा, सीन जो है जिसे आप कहते हैं गुनाह जो है, हराम चीज को अगर कोई करता है ना तो गुनाहगार होता है, उसको कहा जाता है कि ये आदमी गुनाहगार है। तो ये कोई हराम के दर्जे में नहीं है, किसी ने ऐसा कर लिया तो गुनाहगार नहीं होता। वो उसी फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस को ही सामने रख करके ये बात कहते हैं कि वहां चूंकि 3 आदमियों का प्रपोजल गया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यह हराम नहीं है।
اگر حرام ہوتا تو پھر جو ہے یہ تین آدمی کیسے جو ہے پوچھتے وہاں پر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ کہا نہیں ہے. اگر یہ چیز حرام ہوتی تو آپ وہاں بلا کر کے ان صحابہ کو ڈانٹتے کہ آپ دو آدمیوں نے کیسے پیغام دیا جب ایک آدمی پہلے پیغام دے چکا تھا. تو یہی ہوتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں فقہ کہتے ہیں. یہی سمجھ ہے، یہ تھاٹ ہے. یہ حدیثیں وہی رہتی ہے، ہر کوئی وہی حدیث پڑھتا ہے، اس کے الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں، اس کے سینٹینسز بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن انسان کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا سینس یہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اسی کے لحاظ سے لوگ حدیثوں کو سمجھتے بھی. تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس لحاظ سے سمجھا ہے، اور اسی لیے ان کے یہاں یہ حرام کے درجے میں نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے تو آپ نے منع کیا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. جبکہ ان کے علاوہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ عام طریقے سے یعنی یوزولی جو اہل علم کی رائے ہے، ائمہ کرام کی رائے ہے، وہ یہی ہے کہ یہ حرام ہے. لیکن یہ حرام ہونے جو ہے جو ہم نے آپ سے کہا، اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ دوسرے والے کو معلوم ہوتے ہوئے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو حرام ہے اور وہ گنہگار ہوگا. لیکن اگر اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے یہ سوچ کر کے اپنا پروپوزل بھیجا ہے کہ میں ہی پہلے نمبر پر بھیج رہا ہوں، کیونکہ اس کو پہلے کس نے بھیجا ہے یہ پتہ نہیں تھا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یہاں پر اپلائی، یہاں وہ مسئلہ ہے. تو اس بات کو آپ نوٹ کر لیں. یہ جو ہے عام طریقے سے اہل علم کی رائے یہی ہے اور یہی صحیح رائے، اور اسی کو ہم نے صحیح سمجھ کر کے آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل جو ہے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. اب ایک اور جو لیکن لڑکے کے لیے ایک سے زائد پروپوزل دینا وہ منع کیوں ہے؟ کیونکہ لڑکا ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو لڑکی کے لیے صرف ایک ہی لڑکی ہوتی ہے، پر لڑکا ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. تو اگر لڑکی کی طرف سے پروپوزل بھیجا جا رہا ہے اور پتہ بھی ہے کہ اور ایک جگہ سے ان کو پروپوزل آیا ہے، تو تب وہ بھی منع ہوگا. یعنی آپ نے کہا تھا وہ نہیں کرنا چاہیے، پر جیسے آپ نے کہا تھا دوسری احادیث میں کہ صرف ایک ہی پیس ہے تو اس کا میں آپ کے سوال کو جو سمجھا ہوں میں پیش کرتا ہوں آپ کا سوال، اور اگر یہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں تو آپ بتائیے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. تو میں جو سمجھا ہوں آپ کا سوال یہ کہ یہ جو ہے نا صرف لڑکے کے تعلق سے ہے، جیسا حدیث میں ہے کہ اگر لڑکے نے کسی لڑکی کے لیے اپنا پروپوزل بھیجا ہے تو دوسرا کوئی لڑکا اس لڑکی کے لیے اپنا پروپوزل نہ بھیجے، کیونکہ لڑکی یہ سنگل پیس ہے، اب اس کا کسی ایک جگہ ہی نکاح ہو سکتا ہے، اسی لیے جو ہے دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ الٹا، یعنی الٹا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی لڑکی کا کسی لڑکے کے لیے پروپوزل گیا ہے تو کوئی اور لڑکی بھی اپنا پروپوزل بھیج سکتی ہے وہاں پر، یہ جائز ہوگا اس شکل پہ. یہ جائز اس لیے ہوگا کہ چونکہ آدمی تو ایک سے زیادہ بھی شادیاں کر سکتا ہے، چونکہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے اس لیے اس کے لیے یہ جائز ہوگا. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں ہاں جی یہی نا جی. لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ تین اس کا پہلی بات یہ کہ جو لڑکے نے پروپوزل بھیجا ہے یہ بھی تو ہے کہ وہ چوتھا پروپوزل ہے اس کا ہی، یعنی آلریڈی تین اس کے پاس پہلے سے ہے. صحابہ کے دور میں یہی ہوتا تھا، تو آلریڈی تین ہے، اب چوتھا نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے پروپوزل بھیجا. تو پھر یہاں جو ہے وہ چیز کہاں ہوگا جو ہے کہ جو ہے یعنی لڑکی کا پروپوزل آیا ہے اس کو ہے چوتھے نکاح پہ.
तो किसी अब एक ही से तो करने की गुंजाइश है। दूसरी बात, हम जिस माहौल में रहते हैं ऐसा नहीं होता है कि इस माहौल की बात नहीं, उस वक्त भी वैसे ही था कि एक ही वक्त में आदमी जो है 4 प्रपोजल आया तो चारों के साथ एक साथ निकाह कर लिया, ऐसा नहीं होता है। निकाह करना उसके लिए जायज तो जरूर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ये चारों निकाह एक ही मरतबा में। अरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो 11 बीवियां थी, लेकिन निकाह सबसे एक मरतबा में नहीं हुआ था ना। वो तो अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग हालात होते हैं, उसके लिहाज से उस मौके पर वो निकाह हो गया, प्रपोजल गया, वो निकाह हो गया। ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि चूंकि अब इस लड़की ने भी भेजा, इस लड़की ने भी भेजा, इस लड़की ने भी भेजा, तो अब मेरे पास क्या है, तो 4 प्रपोजल आए हुए तो चारों ने जो है ओके कर दिया और चारों से निकाह कर लिया, वैसा नहीं। बात समझ रहे मेरे? इसीलिए ये उस सूरत में भी अप्लाई होता है। और खास तरीके से हमारे इस माहौल में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो जब प्रपोज का जो है कोई लड़की किसी लड़के को पैगाम देती है तो ये मतलब नहीं होता है या लड़की के वालिद ने पैगाम भेजा, तो ये मतलब नहीं होता है भाई कि मेरी बेटी जो है दूसरे तीसरे नंबर पर भी चलेगी। वो जो है पहले नंबर पर ही सोच करके पैगाम भेजते। तो जिस दिन ये कहते हैं कि नहीं ठीक है मेरा निकाह तो दूसरी से तय है, मैं इससे भी कर लूंगा, कोई बात नहीं है, आपका भी मैंने प्रपोजल कबूल कर दिया, तो वैसे ही कह दिया कि नहीं भाई हमें जो है नहीं चाहिए, हमें ऐसी जगह शादी नहीं करनी है, लड़की इनकार कर देगी। तो सारे असल जो ये प्रपोजल की जो बात चल रही है ना, ये है कि उसी से निकाह के साथ, उसके साथ औरों से भी निकाह का मसला ऐसा नहीं है। इसीलिए दोनों सूरत में अप्लाई होता है, लड़की की तरफ से भी हो सकता है और लड़के की तरफ से भी हो सकता है। जहां शक्ल ये होती है कि एक को चूज करने का तो दूसरे को इनकार कर देगा, दूसरे को क्या कर देगा, वो जो है एक ओके करेगा तो दूसरे को रिजेक्ट कर देगा, वही शक्ल होती है और उसी के बारे में ये बात चल रही है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपकी बात क्लियर हो गई होगी। जी शुक्रिया। तो ये एक मसला था, बहरहाल ये हमने आपके सामने पेश किया। वक्त हो गया है, अभी इस मसले की बात मुकम्मल नहीं हुई है और इसके कई अभी पहलू हैं जो बाकी है। जैसे एक मसला अभी इसमें ये आएगा कि अगर दूसरा जो प्रपोजल भेज रहा है शख्स, ये अच्छा आदमी है और जिसने पहले भेज के रखा है, पता है कि पहले एक आदमी ने भेजा है, लेकिन वो पहले किसी काफिर का है और ये मोमिन है, वो भेज रहा है, तो क्या सेम यही चीज होगी? या दोनों मुसलमान हैं लेकिन पहला जिस शख्स ने भेजा हुआ है पहले से वो बहुत फासिक व फाजिर है और ये दूसरा शख्स जो भेजना चाहता है ये मोमिन है, मुत्तकी है, तो क्या उस सूरत में भी ये मनाही रहेगा, जायज नहीं होगा, या गुंजाइश निकलती है उस वक्त की नहीं भेज सकते हैं? क्या है असल मसला? ये होता है कि लड़की वाले कभी ये देखते हैं कि लड़की का तो कहीं से पैगाम नहीं आ रहा है, कहीं से कोई भी जो है प्रपोजल अपना नहीं भेज रहा है, रिश्ते के लिए कहीं से कोई बात नहीं हो रही है, तो जो भी रिश्ता आया है वो हाँ करके निकाह करने की कोशिश करते हैं, कबूल कर लेते हैं। और लड़की को इस तरह की किसी जो है परेशानी से बचाने के लिए दूसरा एक मुत्तकी बंदा है, एक जो है नेक बंदा है, तो क्या वो अपना प्रपोजल भेज सकता है? ताकि लड़की के घर वाले तो अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन मसला ये कि चूंकि उसका कोई प्रपोजल आ नहीं रहा था, किसी की तरफ से प्रपोजल आ नहीं रहा था, तो इसलिए अब जो भी आया है जैसा भी है चलो कर देते हैं, इस तरह की कोई शक्ल अगर हो रही है तो क्या इस सूरत में भी ये चीज मना होगी? यही सब चीजें, इसी को अरबी में फिक्र कहा जाता है। हम जो ये आपकी क्लास लेते हैं ना, ये असल में इसी यही है ये चीज। हदीसें बस क्या है, कुछ उसमें अल्फाज होते हैं, कुछ जो है, और उसका तर्जमा तो करना कोई भी कर लेगा, आसानी से हो गई बात, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो दीन के मसाइल जुड़े हुए होते हैं वो समझने के लिए
اس میں بہت سی چیزیں پھر آتی ہیں، ڈیٹیلز بہت ساری آتی ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ ایک ہفتہ انتظار کیجیے. آج کا درس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، تو ہم انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے اس مسئلے کی اور جو پہلو ہیں ان پہلوؤں کو سامنے لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.